السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ایسے ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں۔ تو اسی نے ایک بار ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب بہن بھائیوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، بادل آ گئے ایک دم سے ہی آسمان سارے پہ۔ تو صبح تو کافی دھوپ تھی، 4 بجے تک دھوپ تھی، اب 5 کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی بادل بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ تو یہ پلیٹوں کا رخ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جس سائڈ پہ دھوپ ہوتی ہے نا، سورج ہوتے ہیں نا، تو اس سائڈ پہ ہی ان کا رخ کر لیتے ہیں۔ اس میں نیچے وہ بیرنگ لگے ہوئے ہیں نا، تو اسی کے ذریعے جو ہے نا ایسے گھما لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسے گھوم جاتے ہیں، پھر اس کا باقی جو ہے نا کوئی اور سسٹم نہیں ہے۔ تو پچھلے 2 دن سے ہم نے ویڈیو 2 اپلوڈ کی، جو کہ ہماری بی بی ساجدہ کے ہیپی جوائنٹ فیملی اور اس کے جو شوہر صاحب ہیں طارق صاحب، ان کے بھائی نام کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ سب بہن بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ جو باتیں کر رہے ہیں آپ سے سچی کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ پاک ہر کسی کو رزق دینے والا ہے۔ آپ جتنے ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یا ہم ہیں جو بھی ہیں، امید صرف اللہ پاک سے ہونی چاہیے بس، کہ اللہ پاک ہی ہمیں رزق دے گا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی الحمدللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی جیلسی ہے نہ کچھ ہے۔ تو بات ہی کچھ یوں شروع ہوتی ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ جب ہم نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہماری ہیلپ کریں، تو ہم نے ان کی بھرپور ہیلپ کی۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھنا بات کو۔ تو جب ہمارے اوپر وقت تو ہر کسی کے اوپر آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے 4 لاکھ سبسکرائبر ہیں تو میں نے 8 لاکھ سبسکرائبروں والے چینل کو دیکھا ہے جس کے 1000 ویوز نہیں آتے۔ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے، کرنا وہی ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو حقیقت قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہوں، باقی ورنہ کہیں گے کہ آپ بھائی بار بار قسم کیوں کھا رہے ہیں آپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایسے چینل دیکھے ہیں جس کے 8 لاکھ سبسکرائبر ہوتے ہیں، ویوز ان کے پھر بھی 2000 پہ ویڈیو نہیں جاتی، اور الحمدللہ کوئی کسی قسم کی ان کے ساتھ ہماری کوئی جیلسی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو اگر ہم نے ان کی اتنی بھرپور سپورٹ کی تھی تو میں نے ان کو کچھ 2-3 مہینے پہلے ان کو ایک وائس کی تھی۔ میں نے کہا یار جب آپ ہمارے پاس آئے تھے نا پیار سے، تو میں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کی فل ہیلپ کی تھی، اب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ہمارے پاس آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مل کے ویڈیو بنائیں گے، آپ کی ویڈیو بھی چلیں گی اور ہماری بھی چلیں گی۔ تو اس نے واٹس ایپ پہ میرے میسیج نہیں دیکھے، پھر میں نے اسے ڈائریکٹ کال کی دوسرے نمبر سے، تو اس نے کال اٹھا لی۔ تو میں نے اس سے ساری باتیں کی، میں نے کہا بھئی وقت ہر کسی پہ آ جاتا ہے، تو ہمارا چینل تھوڑا سلو ہو گیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو 10 لوگ جانتے ہیں تو 2 تو ہمیں بھی جانتے ہوں گے نا، آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، ہم بھی ویڈیو آپ کے ساتھ بنا لیں گے اور تم بھی بنا لینا۔ تو اس نے کہا نہیں ہم جو ہے نا کچھ 2-3 مہینے بزی ہیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 2-3 مہینے کے بعد آج سے تقریباً 10 دن پہلے میں نے اسے 3-4 دن لگاتار وائس میسیج کیے۔ میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں صرف 1 دن کے لیے، تو کوئی جواب دے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے میسیج دیکھ کے بس چھٹی، میسیج دیکھ کے چھٹی، تو کوئی اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک بار اس نے میسیج دیکھ کے کوئی رپلائی نہیں کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا بندہ اس کی طرف سے نہ ہی سمجھو۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے، بیمار رہے۔ پہلے یہ واٹس ایپ پہ جب اس کا چینل کی اس کو ضرورت تھی، ان کو ویوز کے لیے ضرورت تھی، تو یہ واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے تھے۔ جب میرا والد صاحب فوت ہوا، جتنے میرے پاس واٹس ایپ پہ نمبر ہیں، جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، سب بہن بھائیوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ ہمیں آپ کے والد کا بہت افسوس ہوا۔ ان دونوں سے اتنا ایک میسیج نہیں کیا گیا کہ ہم پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ افسوس۔ تو روزی اللہ پاک کے ہاتھ میں انشاءاللہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ تو ہمیں آپ بتائیں کہ اچھا اور بات ہے کہ میں آپ سب کو واضح کر دوں کہ میں حقیقت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہمیں بلاتے نا پھر بھی ہم نے ان کے پاس نہیں جانا تھا، یہ بات بھی آپ کو میں کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں صرف اور صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے کہا جس لوگوں کی ہم سپورٹ کیا کیا وہ
इतना भी वो करते हैं कि अभी हमसे वो क्या कहते क्या हैं, हमने सिर्फ यही कुछ करना था। अगर वो हमें कहते ना तो फिर भी हमने नहीं जाना था, ये मैं आपको बात वाज़े कर दूँ। सिर्फ वो अगर वो अपने प्यार तरीके से कह देता, कहता है यार चल ठीक है आप जो है ना आ जाएँ, जैसे होगा कर लेंगे। हुरिया के मम्मा भी ठीक है। सलाम करो। दूध क्यों दूध दिया के आया? हाँ चुत सोनी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ चल हुरिया सलाम हो गया ना। तो बात हाँ बात तो जो बातें मैंने आप सब बहन से की हैं यही बातें हैं। पता है हाँ अच्छा हुरिया एक बार चुप करो। पिता हाँ चलो पियो। तो बेगम साहबा मुंह पे खड़ी हैं। बेगम अगर अब हमें ये बुलाते फिर भी हमने नहीं जाना था, ऐसे बात थी ना। हमने सिर्फ और सिर्फ यही देखा। अफसोस इस बात का है, और बाकी मेरे कुछ बहन भाइयों ने हमें नीचे यही भी कहा कि जो है ना अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला है, आप मेहनत करें। और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, रोज़ी भी करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा रोज़ी। पहले नहीं चैनल नहीं होते रोज़ी नहीं खाते थे। हाँ तो मकसद ये है कि मैं आप सब बहन भाइयों से यही कहूँगा कि कभी किसी के साथ कोई अगर भला करना, तो हमने तो सबक सीखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, जी काफ़ी सारे। तो कभी किसी के साथ अगर भला करना तो वापसी की उम्मीद अच्छाई की उनके साथ ना रखना। जी ये मैं आप सब बहन भाइयों को कह दूँ। और अल्लाह पाक पे यकीन रखना, अल्लाह पाक आपको रोज़ी देगा, और हम भी मेहनत करेंगे और हमें अल्लाह पाक रोज़ी देगा। और मैं यहाँ पे मैं सब वाज़े करना चाहता हूँ कि इन दो मियाँ बीवी के जैसा फ्रॉडी और धोखेबाज और 2 नंबर लोग आपको पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलेंगे। जी मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा बस। जी तो बाकी अल्लाह वारिस है इंशाल्लाह। और ना ही अब इसके बाद हमने कोई वीडियो अपलोड करनी है। इसके बारे में हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी। हमने बात करनी ज़रूर थी, क्योंकि बहुत सारे धोखे देखे हैं हमने, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हमें ऐसी तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है ना। तो हमने ये वीडियो, और हमें क्यों किसी से जेलसी होगी, ठीक है ना। अल्लाह पाक उसको डबल कर दे उनको। हमने तो उसे मुबारकबाद दी थी कॉल करके। हाँ उनने कहा भी था कि आप आ जाना जी। तो बाद में उनकी नीयत क्यों बदल गई है। हाँ हमें इस बात का जवाब दे। तो अभी वो फोन करे तो फोन नहीं अटेंड करते। हाँ 8 महीने 9 महीने हो गए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने 9 महीने सब्र किया है। हमने कहा शायद कोई बिजी होंगे या जो भी होगा। जब मैसेज करे या फोन करे तो फोन अटेंड नहीं करते। हाँ तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना बंदे को, क्योंकि हर मुसलमान बहन भैया है। हाँ अच्छा आज सपोर्ट करनी चाहिए। अपने गिरवान में आप झांक के देखना, जो लोग आप देख रहे हैं अपने आप को सामने रखना। अगर आप किसी के साथ अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और बाद में अगर वही बंदा आपके साथ नाइंसाफ़ी करे तो क्या मकसद है, आप चुप रहेंगे। जी बिल्कुल। और सोच समझ के जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देना। अगर हमारी बातें गलत हैं तो हमें बताना कि गलत है, ठीक है। और जो बात हमने की आप सब लोगों से सच की है, ठीक है ना। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कि कोई लिहाज इनको नहीं आया। मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। नहीं, जो जिसका चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अच्छा एक बात और, वो कहते हैं, लोग कह रहे थे कि ये ना उन्होंने अपनी मेहनत की है, तुम अपनी मेहनत करो। बिल्कुल बात सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, 100 वीडियो उसने अपलोड की हुई थी, उसने 100 वीडियो पे 80 व्यूज़ आते थे, उस वक्त ही तो वो मेहनत कर रही थी ना, जी ठीक है ना। तो उस वक्त उसका चैनल वायरल क्यों नहीं हुआ। चैनल वायरल ऐसे ही होते हैं। मैं अगर किसी को कहूँ कि आप शेयर करें, कोई और किसी को कहे शेयर करें, हाँ तो ऐसे चैनल वायरल। या किसी के साथ वीडियो बना दे। हमारा इस चीज़ में कोई हमारे साथ न बनाते वीडियो जी, लेकिन हमारे साथ लिंक न लगाता है, हमारा कोई बात ना करते, लेकिन बात करना गवारा भी नहीं किया उन्होंने। हाँ हाँ। अच्छा और बात एक ये कि अगर हमारा इसमें ज़रा सा कसूर भी नहीं है, हम आपको कह रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्यों झूठ बोलेंगे। जो बातें हैं हमने आपको सच सच बताई हैं। आगे आप लोगों ने इंसाफ करना है, और ना ही हमने आपको मज़ीद बताना है। हमने जो बातें थी 3 वीडियो से डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, ताकि आपके जहन में सही तरीके से समझ आ सके। अगर आप फिर भी हमारा कसूर बनाते हैं तो आप लोगों हमने उनको कहा है कि जा आप आ जाए हमारे हाँ। घर, जा हम आ जाते हैं, चलो वीडियो बना दे। लेकिन मैं कहता हूँ आने जाने की बात को बेगम छोड़ो। एक बंदा तरीके से बात तो करता है ना, जी बिल्कुल। ठीक है ना, ये तो है ना। हाँ हम फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं कि हाँ अल्लाह ताला उनको काम। और बात बताना चाहती हूँ, कोई किसी को रिस्क नहीं देता जी। हर कोई अपनी कमाता है, अपनी खाता। कोई किसी का बहन भाई हो, कोई हो, हाँ। माँ बाप हो, कोई भी हो, आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं है जी वो सिर्फ हर कोई अपनी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जी।
तो हर कोई अपना करता है, खाता है। हाँ तो हमारी हमने उनसे जाकर छीन तो नहीं लेना कि हम हाँ। उन्हें दे ये करे हाँ। वो करे। अल्लाह ताला और उनके मजीद तरक्की दे। आमीन तो आमीन। हमारे साथ भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, जो मियाँ साहब हैं, जो जिनके पास इतने करोड़ों रुपए के भी जायदाद हाँ है। उनसे हमने जाके छीन लिए। हाँ उनसे छीन लिया है, जो हमारे साथ उनकी जमीन जो भी रिस्क हमारा अल्लाह पाक में लिखा है, जो लोग आप देख रहे हैं आपके लोगों में, आपके नसीब आपके पास लिखा हुआ है, अल्लाह पाक आपको दे रहा है, हमें दे रहा है, उनको मजीद अल्लाह पाक दे, लेकिन इतना ही बंदा ना गिर जाए, ठीक है ना। कोई शनास होती है, कोई तज़ीम होती है। मैंने कहा हमारे वालिद फोत हुआ है, दुनिया भर से कॉलें आई हमें, हाँ। हर किसी ने कहा है कि आपका वालिद फोत हुआ है, हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ। बाहर के इसके पास व्हाट्सएप नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर था, फ़ोन कर सकते थे, कुछ भी कर सकता है। मेरे वाले साहब जो उसके थे, उन्होंने पता नहीं कितना उसका वो किया था। हाँ जो जो मेरे अब्बू हैं, जी कैसे उस बेटी बना के इधर जब आई थी, जी कहा है कि इतना दूर इतना उसने अब्बू ने तरस खाया उस पे, कहा कि ये बेटियों की तरह है, इसके साथ फुर्तावन करो, जी बिल्कुल ऐसे कहा था ना। इसने आपको बेटी कहा था, ठीक है, तो आप उसी के बारे में आपने एक दफ़ा कॉल करके नहीं पूछा। असल में सबसे ज़्यादा जो है ना, इसका जो हस्बैंड है ना, सबसे ज़्यादा बंदा वो ख़राब है। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे जहाँ तक लगता है इसके बातों, क्योंकि मोबाइल तो उसी के पास होता है ना। जी। चलें, जो बातें थी हमने आपसे आज क्लियर कर दी, तो इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर हमने कोई गलत कहा हो तो उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। अगर अच्छी बातें हमारी, अगर हम सही कह रहे हैं तो प्लीज़ आपने हमारा साथ ज़रूर देना है। तो अल्लाह हाफिज़।